ولا كاين تفضل. بسم الله. تفضل. السلام عليكم. استاذ في التاريخ بالعيدي عز الدين. ما جبدناش على ماسينيسا. لا الاستاذ الكريم برك عندي مدت لي على كل حال اجابات. مشكور بارك الله فيك. قالت لي برك نتحدثوا على الامكانيات اللي للجزائر، سواء كان في الجانب الطبيعيه الزراعيه ولا الامكانيات الطبيعيه الصناعيه. احنا نشوفوا مثال، نروحوا في الجانب الزراعي، عندنا اراضي زراعيه قابله للاستصلاح وخلوها هكذاك، حوالي حسب احصائيات 2004 اكثر من 650 الف هكتار، خاصه فيما وراء خط المطر، يعني في المناطق اللي الامطار تكون قليله فيها. عندنا ايضا نروحوا مثال المياه الجوفيه عندنا اكثر من 14 مليار متر مكعب، يستغل منها 1.4 مليار متر، تسمى الباقي كاع تروح هباء، تسمى شغل ضايع. نروحوا مثال للظروف المناخيه، احنا عندنا مناخ متنوع، يعني يؤدي الى تنوع الانتاج، ونشوفوا باللي غالبيه السكان وغالبيه الانشطه الصناعيه والاقتصاديه نلقاوها في الشمال، ما عدا الصناعات الاستخراجيه كالبترول. نروحوا مثال المواد الطاقويه من غير اللي نورمالمون تكون دعم للبترول ودعم للمحروقات. عندنا مثال الطاقه المتجدده، الطاقه الشمسيه، وعندنا حقول في الصحراء ما شاء الله تقدر يعني تستغلها في تركيب الالواح الضوئيه ولا الالواح تاع الطاقه الشمسيه. عندنا ايضا الطاقه الهوائيه، عندنا كيف المعادن مثل الفوسفات. الجزائر تعد من الدول الاولى في انتاج الفوسفات، رغم ذلك ماناش نشوفوا باللي كاين تصدير. نروحوا مثال الجانب تاع الفلاحي، ايضا تربيه المواشي. الجزائر تستورد اكثر من 90% حليب، من الماده الاوليه تاع الحليب. نورمالمون في احنا نورمالمون في مثل هذا نورمالمون احنا اللي نصدروا، باسكو عندنا اراضي وعندنا مناخ متنوع، عندنا تربه متنوعه يعني مختلف انواع. عندنا مثال نروحوا للثروه السمكيه، خاصه الجانب التقليدي، يعني الصيد التقليدي للسمك ما كاش فيه مراقبه. احنا عندنا في بيريود مثال السمك يجي للطرف باش يبيض وكذا يديروا له الشبك، انت تروح تلقاه في الطابله الدوراد مثال يوصل حتى ل 7 كيلو 8 كيلو، تلقاه فيها 100 غرام هو ولا الصار ولا كاين بعض الامور اللي راني نشوف فيها باللي حب يقول لو كان ننظر لها بعين الاعتبار، يعني تكون فيه الحد من صرف للمال العام. بصح راك وليت المشكل اللي هضرت عليه، الكفاءات. ايضا بارك الله فيك شيخ فكرتني، بالنسبه للمورد البشري ما عندناش تكوين، ما عندناش يد عامله مخصصه او مؤهله. التكنولوجيا نلقاوها محتكره. مثال في القطاع الفلاحي عندنا القطار نورمالمون يخرج 70 قنطار، احنا خرج لنا 13 قنطار. علاه؟ لانه عدم انتقاء البذور. كاين بعض المشاكل بسيطه جدا لو كان ينظر لها بعين الاعتبار تقدر تكون يعني سبب. شكرا بارك الله فيك شيخ. نعم سي بون. الامام بارك الله فيك. صحة. بارك الله فيك على المحاضرة. إذا أستاذ الإمام علوم السياسية، إذا المداخلة كانت في المستوى. الحاجة اللي عجبتني سكو للأسف اللي راهو يديريجيو في البلاد أو يقودون البلاد جهلاء. هذه اللي بديتها مليحه اليوم. تراك لخصت الحوايج الاخرين او ما قيل، كل ما قيل حول الدوله الريعيه والدوله التسلطيه، الاوتوريتاريزم على رونت بتروليير هذه تمشي. لكن الحاجه اللي حبيت نفهمها لي استاذ، قضيه قطر. لماذا قطر دوله ريعيه واستبداديه؟ يا اخي قبليات تمشي بالمنطق قبلي. احنا يحكمونا 3 اليات. السلطويه فيها باتريمونياليزم او النيو باتريمونياليزم، فيها الاورونتيريزم الريعيه، وفيها القبليه. قطر ديرها القبليه. مي علاه قطر كما تقول انت تروح للبرتغال تصدر لهم، تجيب لهم من البرتغال تجيب لهم الغاز، وحنا قراب البرتغال نقدر نصدروه. واي
وعلاه قطر دوك عندهم خطوط جويه قطريه تشوفهم البارح في كاس العالم على بالك تخلع. وراح قطر دوك على بالك بهذه كاس العالم او الفوتبال راح دير واحد النقله نوعيه، بحيث انه الفوتبال هذه دوكا راها كما يقول الاستاذ هذا يقول لك دوك الاقتصاد هذا ما راهوش بترول او سياحه. الفوتبول دوكا باش تبيع التورنوا حقوق البث نتاع الشامبيون نتاعك كاس العالم مثلا وجابت روسيا وبالتالي انا فهمني قضيه قطر. والحاجه المهمه استاذ، الى الجزائر عندها المشكل نتاع المؤامره، اسكو حنايا محكوم علينا نعيشوا كما يقول لنا الاستاذ بلارونت هذه وتقسيم العمل هذا نصدروا يعني الماده الاوليه هذه ما ننتجوهاش. المشكل ماهوش انتاج لارونت بترولير، ماهوش انتاج نتفاهموا، سي با ان برودكسيون، راك تستخرج وتصدر. الانتاج راكم تعرفوا عجله، ايوا يرحم والديك، يعني راه عجله، لكن فهمني يا استاذ، الى كاين دور للقوى الاجنبيه وسيتو لي زيتازوني وفي فرنسا في كبح تطور الجزائر وتحولها من اقتصاد بترولي ريعي افسادي، باسكو رانا في الدوله المفسده، كنا في الدوله الفاسده وقت بومدين الشاذلي، دوك كانت الدوله اللي تفسد. والله اعلم. السلام عليكم. Salam alaikum, Zindine Boravia, pharmacien. Là, je voudrais faire une petite remarque avant de passer par l'exportation. Là, je pense qu'on ne produit rien. Même les intrants. Par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, mais n'importe l'excipient ou le principe actif, il faut commencer à relancer l'industrie تاعنا les intrants قبل بعد نجوزوا l'exportation là. Deuxièmement, je voudrais savoir le rôle des chambres de commerce اللي استعلوهم هذوما le rôle تاعهم في l'économie, que ça soit l'exportation ou l'industrie. Merci ça. شوف قلناها ونعاودوك on dépend de l'importation. Notre économie à 70% dépend de l'importation, que ce soit pour les ménages ou pour l'industrie ou pour la transformation. Et c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, par exemple, la Chine. La Chine, elle importe pour plus de 1000 milliards de dollars. Mais elle transforme et elle exporte pour 1300 milliards. Elle dégage à peu près 300 milliards d'excédents de dollars par an. Donc on peut importer, transformer, garder ce qu'on garde ici et exporter. Et ça, c'est une chance. Parce que là, vous avez un grand champ pour développer, vous avez des marges de manœuvre importantes pour développer notre économie. Vous avez donc le 70% d'intrants importés. Vous avez 70% de composants qu'on pourrait développer, produire par exemple. Donc vous avez une économie. Si on va vers une substitution technique et intelligente, on pourrait au fur et à mesure développer le taux d'intégration en produits locaux et ça va créer de la valeur ajoutée, ça va créer une activité économique intense. Donc là, c'est vrai que c'est un problème qui pourrait être très bénéfique pour notre économie. Les chambres de commerce, par chance et par malheur de faire le tour des chambres de commerce. Comme formateur, nous les métiers de l'export parce que l'exportation est un ensemble de métiers. Donc, les chambres de commerce, ils nous reçoivent là-bas, ils ont des salles des fois, etc. Dans un bâtiment, fait une croix rouge, c'est une calamité. Allez voir la composante humaine. Allez voir dans quelles conditions ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent. Donc et en plus de cela, ce sont des chambres qui n'ont pas de feuille de route vraiment. Quand on fait la tripartite, l'une des rares fois où Insgaoulé a ordonné, c'était la seule fois, la seule et la dernière. À l'exportation, quand je dis où il y avait le représentant au ministère des Affaires étrangères, on le fait.
vous faites rien, les consulats, les ambassades, la tinrer, les free shops, chez les Boudokhan sans taxe ou je sais pas quoi, un dématet l'homme. Et comme c'était un fils de bonne famille, le bonhomme Adek, je me suis, avec le temps, je suis à le terrain, je me suis excusé pour la télé. Il faut apprendre à dire excusez-moi. Moi, je l'ai dit à la télé, devant tout le monde. Et à 2 reprises. Finalement, ils vont faire la promotion de quoi? Ils vont développer quoi? Comment ils vont aider l'économie? Ils n'ont pas de feuille de route, ils n'ont pas de support de travail. Il n'y a pas de stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, donc ces gens-là n'ont pas participé à la mise en place de cette stratégie. Donc ils ne savent pas où je gagne, l'offre qu'ils vont exporter, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent nous donner comme information. Il n'y a rien, il n'y a pas de feuille de route. Mais ils vont faire quoi? Donc finalement, c'est la même chose pour les chambres de commerce. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Ils vont développer quoi? Comment ils vont aider à l'émergence de notre économie ou au développement de notre économie? Donc, c'est de l'à peu près. Ils essayent de faire, mais c'est du bricolage. Je l'ai souvent dit. Voilà, c'est du bricolage. يعني باش ما نعموش ما نحبش نعمم parce qu'il faut pas noircir كما يقول الكراك متشائم non, je suis réaliste, c'est-à-dire si je dis pas la vérité, on peut pas changer les choses. انا نقول وشفت رحت ليها non mais ça Mais ça, bon, maintenant, donc, نشوفوا النوعية تاع المنتوجات parce que Armel, c'est faible comme truc, ça ne donne pas. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai visité Biskra, j'ai visité Ouatsouf ou Ras El Ghardaya, où la 3 pôles très très intéressants, très intéressants. Mais maintenant, حنا خليناهم على l'abandon في اللاحين. Mais je dois remettre les pesticides ou les engrais et tout. طبعا بركو عندك بطاطا كبيره وشابه. صاحبي شوف الداخل واش كاين. Parce que remel, c'est très faible comme truc. Donc non mais donc il faut mais ça reste un modèle à accompagner. Voilà, les ingénieurs agronomes, ça peut être intéressant si on sait s'y prendre. Parce que il y a trop Almeria en Espagne. J'ai visité Almeria. Almeria, c'était l'une des régions les plus pauvres d'Europe. C'est une région rocheuse. Mais il n'y a pas 1 mètre carré de terre fertile. C'est une merveille. Elle est sous serre ou cool. La région approvisionne non pas l'Espagne, mais l'Europe. L'Europe en produit. C'est de l'agriculture surélevée, intensive, les techniques leader. J'ai fait le tour. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le modèle de distribution et le modèle de régulation à la production. Le modèle de régulation. Pourquoi? Parce que quand il y a un excédent, il y a un excédent. Ils convoquent les grossistes, les grandes surfaces, les marchés de gros. Ils appellent les agriculteurs avec qui ils travaillent. Selon les besoins, c'est comme ça qu'on régule. La coordination. Tellement que c'est propre, tellement que c'est structuré, organisé, les conditionneuses, mais c'est donc Ouatsouf, oui. Ghardaya, oui. Biskra, oui. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, ça va être du toxique. Mais s'il y a un accompagnement, ça va être une réussite. Ça va être un modèle intéressant pour nous. Qatar, حبيت تهرب تروح لتم ولا؟ أنا j'étais là-bas باش ما نهضروش في الفراغ. J'étais là-bas. Comme par hasard, il y a 4 mois, j'ai conduit une délégation. قلنا كانوا جماعة les exportateurs حبوا يروحوا لقطر حبوا exporter et tout. قلت له شوف avant de parler d'un marché il faut y aller visiter. Il faut لازم تروحوا تشوفوا واش كاين comment que c'est. رحنا on a fait le tour تاع les grandes surfaces, les trucs de distribution, etc. شفنا سبحان الله العظيم que c'était un marché à notre portée.
en termes de qualité-prix. J'ai vu Dubaï, c'est la même chose. J'ai vu l'Espagne, c'est la même chose. En termes de qualité-prix, on peut se positionner. Si je défends l'activité parce que je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est très sérieux. Hein? Les prix graves. Qatar, c'est un modèle spécial. أنا ما صبتش قطري لهيك كيما ما صبتش ان غا تاع دبي كما نابيل سا لهيك جي با تروفي تحوس عليهم تصيبهم غير هكذاك بالعمامه في لي مول هذوك ولا كما لي غراند سورفاس لي تروك لي سونتر كوميرسيو بفاليزا تاع دراهم وزوج ولا ثلاثه دي فام تاع لا فامي تاعو هما يشريو هو يخلص هاو اللي كنت تشوف مي تو لي تروف با تو لي فوا با قطر يا 200,000 قطري هذا مكان انا خلعت كي قالوا لي جبت لي زانفون 200,000 قطري فقط الباقي كل اجانب. Hein? Et voilà. Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ramené un modèle de développement. Un modèle. حتى العمالة تاعهم يجيبوها يختاروها باش تلبي حاجيات المنهج الاقتصادي نتاعهم. Donc ils ont importé un modèle intelligemment. Et العمالة الأجنبية جابوا الكفاءات. شفت كيفاش نوليو الكفاءات؟ Ils ont ramené des compétences. تروح تشوف هذاك اللي تبيع لك اللي يبيع لك التيكي برك. كيما تشريش بالماشينه تروح تشري التيكي تاع المترو هذاك تهضر معاه التاريخ تاع البلاد بالك عنده دكتوراه جو نسي با كوا. Ils ont ramené des gens compétents اللي بناو بها هذا الموديل هذا. هذه لازم نديروا محاضره على قطر. محاضره بارك الله فيك. Exactement. Eh ben je vais y aller plus loin. Mais la seule erreur تاعهم c'est quoi? C'est que leur économie notamment l'économie de Qatar dépend de l'importation. Leur survie dépend de l'importation. Ils produisent pratiquement rien. Ils sont dans les services, ils sont dans la pétrochimie, dans les hydrocarbures, etc. Tout ce qui est production agroalimentaire, etc. Bon, vous allez me dire c'est un petit pays, donc il ne peut pas avoir une grande agriculture, etc. Mais là, maintenant, l'embargo, ils ont revu, ils sont en train de revoir, ils ont revu leur modèle et là ils encouragent les gens à produire, à transformer sur place. Là d'ailleurs Beb Sharaka et là ils ont vraiment compris بلي هذيك الأزمة هذيك قاستهم بزاف صبروهم pratiquement rien. Mais il y a eu واحد l'élan patriotique عندهم شتو واحد تربي. Tout le monde ils ont donné instruction à que ce soit des Algériens, des Européens, des étrangers, etc. pour essayer de contacter un maximum de fournisseurs hors la zone avec hors pays les déroulent l'embargo pour approvisionner باش يمولوا السوق تاعهم. Et كي تروح للسوق تاع قطر تصيب عندهم كلش maintenant. Voilà. Donc Qatar c'est un autre modèle mais sa réussite elle est basée exclusivement sur les compétences importées et sur la qualité du modèle économique. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai été très ravi. أنا شوف ما نحبش الرداء. هذا هو الانمي تاعي هي رداء. اليوم أنا شفت حاجة تفرح. والله غير ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans un milieu comme ça. Des questions très intéressantes. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu fikum ala الجلسة هذه طيبة. Et moi, je serai toujours à votre disposition pour d'autres rencontres. Inch'Allah. Après. يا أخويا بارك الله فيكم. Merci beaucoup. نشكر الأستاذ الألماس. يعطيك الصحة. شكرا سي الألماس. ميرسي بوكو. كي تقول قطر زادوا داروا غلطه واحده كي شراو نيمار دونك اذا اشكر الاستاذ الالماس على هذه المحاضره القيمه خاصه لما نتحدث عن الطبقه الوسطى. الان نتحدث عن الكفاءات. هناك مصطلح نتحدث عن الطبقه الخلاقه اون بار بليس دو لا كلاس كرياتريس. C'est l'un des points cardinaux de l'attractivité des territoires dans la nouvelle géographie des investissements. إذا نشكر نأمل أن تكون هذه المحاضرة يعني فضاء للحوار، فضاء للنقاش. يعني نسعى من خلال هذه الأكاديمية أن نشجع النقاش حول المواضيع التي تهم المجتمع، لأنه في اعتقاد أن التفكير والنقاش هو سر يعني من شأنه أن يدفع بأن تكون هناك روح المواطنة وروح المشاركة في الحياة السياسية. أختم فقط en disant qu'un cerveau c'est fait pour réfléchir. Si ça ne réfléchit pas, ça s'use. Et si ça s'use, ça meurt. شكرا لكم.
يا كولاسيون تفضلوا. يعطيك الصحة السلام. Merci beaucoup.